Come back to my class. This time we're going to discuss about personal letter. Personal letter, kelas 11 semester ganjil, surat pribadi. Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, students are able to identify the purpose, language, features, and part of the personal letter. And then students are able to write a personal letter. Ada dua tujuan pembelajaran, reading comprehension and writing. Alright, let's move on to the next page. Yeah, I have two questions. The first, what is personal letter? Apa itu surat pribadi? And then the second, what are the parts of personal letter? Apa bagian-bagian dari personal letter? Ya. Kita lihat jawabannya. Oke, yang pertama, apa itu personal letter? Personal letter is a letter which is written by someone to another and used for personal interest. Ya. Surat personal letter atau surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang kepada orang lain dan digunakan untuk tujuan pribadi, ya, tujuan personal, secara personal atau pribadi. Contohnya love letter, ya, surat cinta itu termasuk personal letter. Letter for family, surat untuk keluarga, misalnya mungkin ada saudara sepupu yang tinggal jauh di daerah lain, kita mengirimkan surat. Itulah ya, juga termasuk personal letter. Kemudian letter for best friend, punya teman baik di tempat lain yang agak jauh, kita kirim surat, mungkin via kertas atau elektronik, it's fine. Okay. Itulah personal letter. Letter which is written by someone to another and used for personal interest. Next, the part of personal letter, bagian-bagian surat pribadi. Ada 5. Yang pertama heading. Heading itu kepala surat yang meliputi includes address, ya, alamat, line by line, baris demi baris, with the last line would be the date, ya. Kemudian alamat, kemudian di bawahnya ada tanggal, ya. Itu disebut heading surat atau kepala surat. Kemudian yang kedua ada greeting, ya. Some people say salutation, ya, greeting atau salutation, ends with comma. For example, you can say Dear Uncle Jim, dear Mr. Wilkins, hi Joe, greetings, hello Anissa. Itu disebut dengan salutation atau greeting. Next, the body. Body itu tubuh atau isi surat, ya. Itu disebut main text. Body includes the message you want to write. Ya, dalam tubuh surat, bagian isi surat itu meliputi pesan yang ingin kalian sampaikan kepada orang yang ingin kamu kirimkan surat. Ya, includes the message, the purpose or the content of the letter itself. Kemudian yang keempat, the complimentary clause. Ini complimentary closing, ini adalah penutup surat yang biasanya berupa short expression atau ungkapan pendek seperti with love, your best friend, or whatever. You can find out in the internet. Next time we will discuss. Next, 5, the signature line. Ya, ada signature, tanda tangan, baris tanda tangan. Di sini ada nama, kemudian tanda tangan di atas nama, di bawah closing. Oke, itu ada bagian dari personal letter. Ada 5, heading,
greeting atau salutation, the body or the content or the purpose of the letter, and complimentary closing and the signature. Okay, ada 5 parts of the personal letter. Next, this is an example of personal letter. Let's see the parts of this letter. Bagian-bagian dari surat ini. Yang pertama heading. Heading itu hanya ada tanggal di sini, August 25th, 2020. Ini heading, tanggal penulisan surat. Kemudian salutation, greetingnya Dear Annie. Ya. Kemudian isi surat. Yang intinya di sini adalah purpose of this letter is I want to tell you that my parents will celebrate my 17th birthday at Telaga Putri swimming pool tomorrow at 4 p.m. So here the purpose of this letter is to invite Annie to come to Anisa's 17th birthday. Ya, itu. Kemudian your lovely friend. Ini adalah complimentary closing. Your lovely friend. Ya, sender Anissa, pengirimnya Anissa. Oke, itu contoh. Next, ya ada pertanyaan-pertanyaan tentang isi surat itu. Yang pertama, when was the message sent? Kapan surat itu dikirim? Dua, whom was the message sent to? Kepada siapa surat itu dikirim? Who sent the message? Siapa yang mengirim surat itu? What is the purpose of the message? Apa tujuan dari surat itu? Who is Naomi? Siapa Naomi? When do you think Anissa was born? Kapan Anissa lahir? Which words or phrases in the text that have similar meaning to be present? Ya, kata atau frase dalam teks yang memiliki makna yang sama dengan be present. Silakan dicari. Nomor terakhir, there will be Blackpink singing for us till the end. Ya, dalam kalimat ini, kata us dalam kalimat ini mengacu pada apa? Silakan kalian cari jawaban dari 8 pertanyaan ini sesuai dengan isi teks tadi, surat personal letter tadi, untuk belajar kalian memahami mengidentifikasi bagian-bagian personal letter. Ya, ini juga perlu kalian analisis bagian-bagian dari personal letter, headingnya yang mana, yang tadi, kemudian greeting, ada salutationnya yang mana, body, content, purpose, ya, tujuan atau isi dari suratnya apa, kemudian closing and signature. Tugas berikutnya adalah find out any personal letters from internet, then try to identify the following. Ya. Setelah kalian mengidentifikasi surat yang tadi, cobalah cari satu contoh personal letter di internet. Kemudian identifikasi 5 bagian personal letter ini dari contoh personal letter atau surat pribadi yang kalian dapatkan di internet. Next, writing activity. Ya. Ini adalah follow-up activity, belajar menulis personal letter dari situasi yang diberikan. Write a message according to the situation. Silakan pilih salah satu situasi yang ada. Choose one of the situations to write personal letter according to the situations. Okay. Alright, that's all for our discussion today about personal letter. Selamat belajar. Thank you.